Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47, magnitude 6.1 nga linog, mitayog sa Eastern Samar. Total gun ban sa tibuok isla sa Sugbo, gipatuman sa kapulisan sugod karong adlaw. Ayuda alang sa mga mag-uuma nga apektado sa El Nino, giandam sa probinsya sa Sugbo. Prangkesa sa jeepney nga nalambigan sa aksidente ni atong Mayo 1, gisuspenso sa LTFRB. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mitayog ang kusog nga linog sa Eastern Samar nga nabatyagan kini sa mga kasikbit nga mga lalawigan sa Kabisayan karong hapon. Matod sa PBOX nga nakatala og magnitude nga 6.1 nga gikusgon sa linog, uga nahimutang kini ang epicenter sa San Julian, Eastern Samar. Tectonic ang origin o gana kini sa 10 kilometros ang gilawmon sa pagtayog. Nabatyagan usab kini sa Sugbo di natala ang intensity 2 sa lungsod sa San Francisco ug intensity 1 usab sa Liloan ug sa Cebu City. Tungod niini nang gawas ang mga tinunan ingon man ang mga empleyado sa gobyerno aron pagbakwit ug pagpahigayon usab og assessment sa ilang nga building. Moabot sa 41 ka mga barangay sa Albay ang naapektuhan sa ashfall sa Mayong Bulkino. Matod ni ginubatan Mayor Anjima Unhuko nga moabot sa 26,000 kapin ka mga pamilya ug moabot usab og kapin sa 91,000 ka mga individual ang naapektuhan sa tibuok probinsya samtang nagpadayon ang clearing operations. Gikataho usab nga ang pagkamatay sa mga binuhing hayop sa Kamalig. Naapektuhan usab ang supply sa tubig sa pipila ka mga lugar ug kasamtangang naapektuhan tungod sa gigamit kini sa road clearing operations. Gipakatap na usab ang mga fire truck gikan sa nagkadayang lungsod aron limpyuhan ang mga dagko nga kadalanan. Matod ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Defort sa Office of Civil Defense nga gihatagan og fuel assistance ang mga service vehicles aron mapaspasan ang clearing efforts. Gimando na usab gilayon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga ahensya sa gobyerno nga dayong mutabang sa mga apektadong komunidad. Total gun ban sa tibuok isla sa Sugbo gipatuman sa kapulisan sa Central Visayas sugod karong adlaw. Kini subay na sa kalihukan sa ASEAN Summit nga nagtapos usab kun mahuman usab karong nga sunod Lunes. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Sugod karong adlaw, Mayo 4, 2026, kasamtangan nga isuspenso sa Police Regional Office 7 ang permit to carry firearms outside the residence kon PTC4 o gipatuman ng total gun ban sa piniling nga mga dapit subay sa hugot nga paghatag sa seguridad sa 48 ASEAN Leader Summit nunod sa kamanduan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. Ang total gun ban na mo epekto kini alas 12:01 gani ng buntag o matapos kini alas 11:59 sa gabi karong umabot nga Lunes, Mayo 11, 2026 di nag-cover kini sa syudad sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City o Gatibog, probinsya sa Sugbo. Ang suspensyon naglangkob kini sa permits to transport firearms alang sa mga sakop sa gun club, permits alang sa gun manufacturers, dealers ug repair services, permits to carry firearms outside residence, permits to transport and purchase explosives and explosive ingredients, lakip na nini ang pagsira sa mga firing ranges o suspensyon sa manufacture o pagbarigya sa mga firecrackers o pyrotechnic devices. Sa tibok kalihukan sa ASEAN Summit, ang mga sakop lang sa Philippine National Police kung PNP, Armed Forces of the Philippines o gumang mga tinugyanan sa Manaod nga mo perform silang trabaho nga naka-uniforme ang gitugutan nga makadala og armas. Ang acting director sa Piero 7 nga si Police Brigadier General Arnold Abad may pasabot nga ang pagpatuman sa gun ban kamahin kini sa hugot nga seguridad ug buos sa enhanced managing police operations sa pagkalayon sa EFP ug gumang tinugyanan sa Manaod. May abhag ang Piero 7 sa publiko nga pabilin nga magmabilantayon ug mo report gilayon sa labing duol nga police station kung adunay gidudahan nga illegal nga kalihukan silang dapit aron mahatagan na nila kini sa pagtagad. Arnold Bustamante, CCTV News. Hulga sa cybersecurity lakip sa gibantayan karon sa Philippine National Police ug ubang security forces alang sa ASEAN Summit dinhi sa Sugbo. Gideploy na ang kapin 7,000 ka mga sakop sa kapulisan ug uban pang mga otoridad aron isiguro ang luwas nga pag-abot sa mga delegado. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Lain-laing matang sa hulga sa seguridad ang gibantayan karon sa Philippine National Police ug ubang security forces karong mga botna ang mga delegado alang sa 48th ASEAN Summit and related meetings nga ipaygayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sumapa ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. nga kabahin sa threat assessment ang cybersecurity tungod sa posibleng pagkuyanap sa mga peking impormasyon nga hayan makaapekto sa pagpaygayon sa mga dakong kalihukan. Lakip usab sa ilang gibantayan mao ang posibleng pagpaygayon og lihok protesta nga makahatag og kasamok sa mga kritikal nga meeting sa ASEAN. Apan dako ang pagsalig sa hepe sa kapulisan sa nasod ngadto sa ilang mga sakop ug ubang counterparts aron mapugnan pa ang maong matang sa mga kagubot. And of course, we are looking at the different threat groups. There are 3 threat groups, no? The local terrorist group, the communist terrorist group, and of course yung panghuli is yung sa the usual criminal gangs. Mulapas na sa 7,000 ka mga sakop sa kapulisan, kasundaluhan, health authorities ug uban pa mga otoridad ang gipang deploy na nini nga mga orasa. Sila ang mohatag og hugot nga seguridad aron magpabiling luwas ang pagdagsa sa libuan ka mga delegado nga manambong sa ASEAN Leaders Summit dinhi sa syudad sa Lapu-Lapu ning Simanaha. Ilang kuban kini sa masakop sa PNP, Army, Navy, Coast Guard, Presidential Security Group, mga kabumberuhan, force multipliers o gubang law enforcement agencies aron paghatag og hugot nga seguridad sa palibot sa venue o sa mga kadalanan sa Sugbo. Apil usab sa mong ihap ang mga emergency responders gikan sa Department of Health 7, Office of Civil Defense, Lapu-Lapu City DRRMO ug City Traffic Enforcers alang sa daling pagtubag sa mga tabangunon ug kalikayang maghuot ang karsada kung adunay mga emergency. Kabay ng kinisa ni himong panaghiusa sa mga ahensya sa gobyerno sa tingong ipabilin ang luwas, hamugaway og malinaw pagbisita sa mga heads of state og ubang delegado gikan sa 11 ka mga nasod sa Southeast Asia. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it. No? Basta ang security operations is a continuing one. Itugyan ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan ngadto sa otoridad ang pagpatuman sa striktong security measures dungan sa pagpamatuod karon sa dakbayan nga makahatag ang Sugbo og world-class nga pag-abi-abi sa mga bisita sa ASEAN Summit. We recognize the discipline required to maintain the peace and the sacrifices you make to be the first line of defense.
Nagka-red alert status na ang rehiyon alang sa pagsiguro nga may mong malampuson ang pagpahigayon sa mga maynungdanong ASEAN meetings dinhi sa Sugbo. Gian Navarro, CCTN News. Siyudad sa Mandawi, padayon ng andam alang sa ASEAN Leaders Summit. Mga posibleng agianan sa kasada gipang monitor. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Karon na nga si Manaha mahitabo ang ASEAN Leader Summit nga ipahigayon sa syudad sa Lapu-Lapu sa habig sa syudad sa Mandawi nga posibleng agian sa mga delegado ug participants. Nangandam usab sila. Gani isubsob ang pagpanglimpyo sa posibleng ruta nga agian, pagpintal sa vandalismo ug pagpanindot sa Center Island. Kini naglakip sa UN Avenue, Plaridel Street, DM Cortes Street ug Guano Avenue. So inana ang ato ang progress karon. And then, every day, nag-monitoring mi nasa ta sa atong M-Centro, gina-check na nila sa atong mga eco-wardens, ang streets, if na yung mga basura, then picturean lang, then right after, limpyuhan din sa ato ang collectors. Gitutukan karon ang pagmintinar sa kalimpyo. Adunay grupo nga nagmonitor, ilabi na sa mga barangay sa ilang daan kung asa posibleng moagi. Atong mga barangays nga na involve sa naigo sa ruta gyud. We have the Umapad, Alang-Alang, Sentro, Subangdako. Naging na sa ilang mga dedicated personnel po, mga clean and green sa ilang barangay nga mo'y gitutukan sa na. And also kita sa DGS po, nasa tayo mga specialized team na maugid ang ilang mandate na i-maintain yun ang pag-clean, especially this week. Gipasukan na usab ang pipila ka poste sa UN Avenue duol sa Marcelo Fernan Bridge. Gimonitor usab ang presensya sa mga libod suroy o gi-assist sa sakop sa City Social Welfare and Services Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, ayuda alang sa mga mag-uuma nga apektado sa El Nino giandam sa probinsya sa Sugbo. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Share
and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed, for you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo, for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo, offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, giandam sa Cebu Provincial Government ang dugang abag ngadto sa mga mag-uuma subay na sa gilaumang epekto sa El Nino phenomenon karong tuiga. Gibutyag ni Provincial Agriculturist Dr. Roldan Sarahina nga namalit ang Kapitolyo o ga 200 litros nga water drums aron na kapunduhan og tubig o maapod-apod ngadto sa mga manamunumay kumang magtanom. Giapod usab nila ang kapin 10 milyones pesos nga kantidad sa mga vegetable seeds nga magamit ngadto sa kabalayan o matag purok isip dugang tinubdan sa pagkaon. Muhatag usab sila og dugang fish aggregating devices aron usab makadaginot ang mga mananagat sa paggamit og krudo alang sa pagpangisda. Base sa ihap gikan sa Provincial Agriculture Office, anaa sa dulan 70,000 ka mga mag-uuma ug mga mananagat gikan sa kapin 1,000 ka mga associations ang nagpadayon sa ilang pagpanganabuhi dinhi sa Sugbo. Four-day work week sa Kapitolyo gilibkas na. Regular working hours ipatuman pag-usab subay na sa nakitang improvement sa presyo sa lana. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gilibkas na sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang mando ni ini pagpatuman sa 4-day work week aron nga makadaginot pinasubay sa direktiba sa kauluhan. Gipebaw sa Kapitolyo nga gilibkas na ang Executive Order No. 16 Series of 2026 nga nagmando sa pagpatuman sa mga arrangement aron nga makadaginot sa enerhiya tungod sa pagsaka sa presyo sa lana. Apan gipasabot sa kagamhanan nga subay sa improvement sa supply sa lana sa nasod, balik na usab sa regular nga 5-day work week ang mga empleyado. Kini aging pagsubay usab sa 40-hour work schedule nga gimando sa Civil Service Commission. Kini pagsiguro nga magpadayon ang serbisyo sa matag opisina. Taliwa sa paglibkas sa maong lagda, gimando gihapon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang pagpamenaw sa mga gastuhanan ug pagdaginot sa enerhiya sa tanang mga opisina ubos sa pagduma sa Kapitolyo. Kainimduman nga sa Marso gipatuman ang maong pamaagi aron nga makaabag usab sa nasinating pagsaka sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. RV Veloso, CCTN News. Pagbalik sa operasyon sa Binalio Landfill sa siyudad sa Sugbo gihangop sa konsehal sa siyudad sa Mandaue. Naghadahom nga mudawat na kini o basura gikan sa lokalidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gihangop ni Konsehal Carla Fortuna ang pagbalik sa operasyon sa Binaliw Landfill. Mato ni Fortuna nga sa kasamtangan wala pa sila giduol sa Prime Waste Solutions ang operator sa landfill. Ang Mandawi naglabayan sa residual waste ngadto sa wala pa mahitabo ang trash slide ni adtong Enero. Itandi sa pribadong hauler, mas barato kini nga anaalang sa 1,200 pesos ang tonelada sa basura. Sa pagkakaron, ang Mandawi nakigalayon sa pribadong hauling services aron paglabay sa basura ngadto sa landfill sa lungsod sa Konsolasyon. Kini human sa trash slide sa Binaliw Landfill sa syudad sa Sugbo. But right now, ang ato sigurong buhaton is that focus lang sa katong atong disposal site which is in Consolacion. Once we will receive a formal go signal from Binalyo that we can resume, then I believe that the administration, Mayor Jongke, would go back to dumping our solid waste in Binalyo. Mato ni Fortuna nga posibleng mobalik og labay ang Mandawi sa ilang basura ngadto sa Binaliw Landfill. So we're still looking at hoping that mo-open nga po balik ang Binalyo and we restore again the operation, resume the operations of the barangays in the city in dumping our waste in Binalyo. Nibalik ang operasyon sa Binaliw Landfill miaging simana. Human gilibkas ang cease and desist order sa Department of Environment and Natural Resources Office. Hinuon limitado pa ang gidawat sa landfill ngadto lang sa mga pribadong establishmento. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ubang mga basura nga gikan sa dakbayan sa Sugbo dili una ilabay ngadto sa Binaliw Private Landfill bisan uga niabli na kini pagbalik. Gisiguro sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo nga tumanon sa operator ang tanan nga mga lagda nga gitagana gikan sa gobyerno aron dili masubli ang netabo nga trash slide. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitataw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga dili una ilabay ang mga basura gikan sa kabalayan paingon sa pribadong labayanan didto sa Barangay Binaliw. Kini ang gipasalig sa mayor taliwas sa pagkwestiyon sa ubang opisyal bahin sa hinay-hinay nga pagbukas sa labayanan nga gi-operate sa Prime Waste Integrated Solutions. Daan ang gikumpirmar sa DENR, Environmental Management Bureau 7, ang hinahinay nga paglibkas yang cease and desist order ngadto sa Prime Waste og pag-amend sa Environmental Compliance Certificate humanituman sa tanang mga rekisitos ug kondisyon. Maong kutob lang sa piniling mga basura gikan sa private establishments sa syudad ang dawaton sa mga pribadong labayanan. Sumapa ni Archival nga kinahanglang tumanon sa operator ang tanang mga obligasyon ngadto sa syudad ug sa gobyerno aron masiguro nga luwas nang makapadagan sa maong landfill. For the city of Cebu right now, we are actually doing our best there, not unless this executive order will be pursued. And what's been here should be followed. Umulod sa mayor ang laing task force nga may mobantay sa kahimtang sa labayanan gikan sa rehabilitasyon sa iyang palibot hangtod na sa ipatumang dugang safety measure sa sulod. Kini aron di mausban ang naitubong halapad nga trash slide nitong Enero diin 36 ka mga kinabuhi ang nakalas. Langkuban ang mga miyembro sa Waste Crisis Task Force sa mga hingtungdang departamento sa syudad nga mo'y mobantay sa Binaliw Landfill ug ipatuman pinaagi sa luwatang executive orders sa mayor. Failure to meet any of these conditions has result in non-utilization of the facilities. So Section 7, Transparency and Public Disclosure. The city government shall ensure timely public disclosure of assessment results and decisions related to the facility. Sa kasamtangan, padayon ang paglabay sa mga basura gikan sa syudad paingon sa laing landfill nga nimutang sa lungsod sa Aluginsan. Kuno galing mahuman ang nahimong kasabutan, mangitan na lang ang dakbayan ug laing kalabayan sa mga basura. The contract will end based on the number of tonnage. So far, as information, the number of tonnage is not yet wala pa yun na consume. It might be consumed by May second week of May. Gian Navarro, CCTN News. Kapulisan sa syudad sa Sugbo mihulagway nga hapsay ug malinawon ra ang gilusad nga lihok protesta sa mga militanteng pundok atol sa adlaw sa mga mamumuok niadtong Mayo 1. Walay sila natala nga mga problema o krimen niya ng panahuna. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Giunagway sa Cebu City Police Office nga hapsay malinawon ra ang gihimong lihok protesta sa mga progresibong grupo atol sa adlaw sa mga mamumuo adto nga Mayo 1, 2026 sa gihimong consolidated reports gikan sa mga personnel nga gideploy sa kadalanan aron mohatag sa seguridad atol sa mga kalihukan sa Labor Day ug mga rally nga gilusad sa mga designated area sama sa Daan Colon ug Fuente Osmeña Rotonda. Wala ra makamugna og kasamok aga mga militanteng pundok din gihimo lang nila sa malinawon ang ilhang nga programa nga dunay disiplina gibanabanat sa kapulisan nga moabot sa dulan o sa kalibo ka mga tao ang misalmot sa marcha protesta gikan sa Fuente Osmeña paingon sa Colon ug pagka alas 12:15 sa udto malinawon usab kini nga nanghuli og wala sila insidente nga natala. Ang rally sa mga progresibong grupo nakasentro kini sa katungod sa mga mamumuo lakip na ang pag-awhang sa gobyerno nga isaka ang sweldo sa tanang trabahante, seguridad sa trabaho ug working conditions. Gihimugatan usab sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga ang tanang nga misalmot dunay katungod sa paglusad o malinawon nga panagtapok aron ipadayag ang ilang yango sa gobyerno atol sa tibok kakalihukan. Wala ra makatala ang kapulisan ug bisan unsa nga krimen ug kini nagpakita kung unsa ka mahinungdanon ang kooperasyon tali sa mga tinugyanan sa balaod ug sa mga rallyista. Gidayeg ni Police Colonel George Ilanan, hepe sa Cebu City Police Office, ang ihaga mga sakop nga mipakita silang professionalism sa trabaho nga mao lang ang pagpatuman sa kahusay kalinaw ug mitabod sa tawhanong katungod. Lakip sa gipasalamatan ni Ilanan ang ubang mga stakeholders nga miabag nga mahimong hapsay ang maong kalihukan. Gipasalig sa CCPO Director nga ang kapulisan sa Dakbayn sa Sugbo dili mohunong silang paghatag sa seguridad sa mga Sugboano dili lang kung dunay mga dagkong kalihukan kundi sa tanang panahon. Arnold Bustamante, CCTV News. Giuyonan sa tanan nga sakop sa House Justice Panel ang committee report bahin sa impeachment complaint batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Giyonan usab sa 55 ka mga miyembro sa komite ang motion ni House Deputy Speaker J.J. Suarez nga adunay lig-ong basihanan ang reklamo. Tungod niini, iduso na sa plenary ang committee report aron butaran sa mga kauban nga mga sa Kongreso. Sumapan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua nga mahitabo ang pagbutar sa impeachment complaint karong sunod simana. Gihimug-atan sa chairperson sa Committee on Justice nga si Kongresista Jervel Loestro nga gisunod sa mga kaubanan ang nakalatid sa batakang balaod nga way shortcuts. Mosunod, prangkisa sa jeepney nga nalambigan sa aksidente ni atong Mayo 1 gisuspenso sa LTFRB. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahon ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang bigyan ng nga ato dapat pinagi sa pagtuo. Ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 tangingon. Walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglampikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakatapong panayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files.
Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dria! Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang Muhammad sakitin ako din ay karon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang kani Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungan. Waylaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon na tayo relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa ato mga balita, prangkisa sa karaang jeepney nga nalambigit sa aksidente ni adtong Mayo 1 sa Cebu City gisuspinso sa LTF RB7. Muhimo sila og hearing karong Mayo 18 alang sa nagpadayong investigasyon. Ang kasayuran nihatod ni Gian Navarro. Gisuspenso sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang franchise sa usa ka karaang jeepney nga nalambigit sa aksidente sa dakbayan sa Sugbo sa miaging semana sud sa 30 ka adlaw.
Ang maong jeepney may nakaingon sa nahitabong panagbangga sa laing jeep sa iskina sa Dalandi, Hako Salem ug Vigulya Street. Kung diin, 18 ka mga pasahero ang nangaangol. Mato di LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II nga tungod lang sa giingong reckless kapag maneho sa driver sa jeep base sa nimong kuha sa CCTV footage sa dapit. Sumapa niya nga wala gituman sa mong driver ang balaod trapiko nga may nakaingon sa pagkabangga ngadto sa laing karaang jeep. Nakita sa CCTV footage nga ang usa ka jeep pugsanong milahos bisan og naka-stop signal pa ang traffic light. Mong nakita sa LTFRB nga ligon ang ebidensya base sa CCTV footage. Hinungdan nga nakabot ang desisyon sa pagsuspenso sa prangkisa nini. Human sa maong aksidente, daling mipagawas og showcause order ang LTFRB 7 batok sa operator o driver sa jeepney. Aron makadepensa nganong di angayang i-cancel ang Certificate of Public Convenience nini. Gimanduan usab ang operator nga ipasurrender ang lisensya sa driver sa mong jeepney nga nalambigit sa pagkabangga. Mupaygayon og hearing ang LTFRB karong Mayo 18 aron pangsusihon ang nahitabong aksidente niadtong Mayo 1 sa buntag. Samtang kinahanglang atimanon ang mga nangaangol nga pasahero apil na ang paspas ka pagproseso sa insurance claims o ubang hinabang. Gian Navarro, CCTN News. Gibasura sa Regional Trial Court ang hangyo nga ihunong ang pag-redevelop sa carbon public market ug nagtugot sa nagpadayon nga joint agreement tali sa conjoint venture agreement tali sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ug sa Megawide Construction Corporation. Sa usa ka resolusyon nga gipitsahan niadtong Abril 23 karong tuiga, ang Regional Trial Court Branch 16 Presiding Judge Dante Corminal nihukom nga ang nagdemanda na pakya sa pagpatuman sa mga legal nga rekisitos alang sa pag-issue og temporary restraining order. Ingon man sa rate of preliminary injunction. Gipasaka ang kaso sa grupo sa mga manindahay diya sa Karbohanon kung gitawag nga Karbonhanong Alyansa alang sa reforma o bandianong ugma sa mga nanginabuhi kon karbon nga nagtinguha nga ibasura ang joint venture agreement o ipahunong ang proyekto. Nga naglangkob sa mga 7 ngadto sa 8 ka hektarya sa barangay Ermita. Lakip na ang mga bahin sa Carbon Public Market, Freedom Park o mga kasikbit nga mga lugar daplin sa tubig. Sigon sa desisyon nga ang giingon nga mga kadaot sama sa temporaryo nga pagkabalda sa negosyo mabayran og dili basihan alang sa injunctive relief. Mo kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sanga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar. Hantod ugma dinhi gihapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47.